Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज टॉपिक ये सेलेक्ट हुआ है डिस्कशन करने के लिए कि आर्याओं में तसव्वुर नबूवत या ये कि कॉन्सेप्ट ऑफ नबूवत इन आर्याज। तो इस रिगार्डिंग हम बातचीत कर लेते हैं और मैं अमित अग्रवाल एज एन आर्या अपना मौक़िफ़ पेश करता हूँ, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हुए एज एन आर्या अमित अग्रवाल। आर्या स्कॉलर मोहतरम स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपनी मशहूर किताब सत्यार्थ प्रकाश में 14वें चैप्टर में इस्लाम के नज़रियात बशमूल तसव्वुर नबूवत और कुरान का तनकीदी जायज़ा पेश किया है। आर्य समाज और स्वामी दयानंद के इस मौजू पर दर्ज सिर फिक्री नुकात हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के मुताबिक खुदा का उतारा हुआ हकीकी इल्म तख्लीक के आगाज में ही इलाही तौर पर साबिर होते हैं, यानी कि जब इंसानों की तख्लीक की गई तो उसकी शुरुआत में ही उसको इल्म दे दिया गया। वो ये मौक़िफ़ रखते हैं कि खुदा का कानून तमाम इंसानों के लिए यकसा है और वो क्रिएटर हो ही नहीं सकता तो तमाम इंसानों के लिए यकसा नज़रिया न रखता हो और वो किसी एक ख़ास खित्ते, कौम, ज़बान या फ़र्द को इलाही पैगाम पहुँचाने के लिए मखसूस नहीं करता, ना ही वो किसी एजेंट्स को अपॉइंट करता है अपने दलाल के तौर पर, क्योंकि हर धर्म में लगभग यही बात लिखी हुई है। मज़हब इस्लाम भी कहता है कि खुदा आपकी शहरत से ज़्यादा करीब है और मैं नहीं समझता कि कोई भी ज़हीन इंसान जो कि खुदा को पावरफुल मानेगा वो इस बात को मानेगा कि खुदा को भी किसी न किसी बंदे की ज़रूरत है अपने ही बंदों से बातचीत करने के लिए। आर्य लोग और स्वामी जी की किसी एक ख़ास इंसान को नबी या रसूल, पैगंबर या अवतार मानने को तैयार नहीं हैं और ये मानने को तैयार नहीं कि उसके ज़रिए खुदा का आखिरी या वाहिद पैगाम आने के इस्लामी तसव्वुर को तस्लीम नहीं करता। आर्य कॉन्सेप्ट ये है कि सच्चा इल्म हर इंसान की अक्ल की रोशनी में खुद को जानने से हासिल होता है और किसी एक शख्स की विरासत या दावे को इलाही सनद नहीं माना जा सकता। इस्लामी अकीदा यह है कि हज़रत मोहम्मद साहब आखिरी नबी या ख़त्मुल नबी हैं। आर्य समाज के इस नज़रिए के मुताबिकत नहीं रखता। स्वामी दयानंद जी ने अपने तकाबुल अदियान में इस बात पर जोर दिया है कि खुदा किसी ख़ास शख्स के ज़रिए मखसूस अहकाम जारी नहीं करता, बल्कि इसके क़वानीन फितरत और आदमी के अक़ली शऊर पर वाबस्ता होते हैं। यहाँ पे मैं आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए ये बात बताना चाहूँगा कि जैसे कि पढ़ा है मैंने किताबों पे कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म उस समय हुआ, उस टाइम हुआ कि जबकि दुनिया में अंधेरा मचा हुआ था, अंधकार में थी दुनिया और कोई भी ऐसी रोशनी नहीं फूटती थी, तो उस वक्त उनका जन्म हुआ। जबकि सभी लोग जानते हैं कि ये कहानी 1400-1500 साल पुरानी है, इससे ज़्यादा नहीं। क्या इससे पहले यानी कि 2026 ये चल रहा है, 2026 साल पहले ईसा मसीह जी आके नहीं जा चुके? क्या उनके बाइबल नहीं लिखी हुई है? और हम बात करते हैं अपने गैर मुस्लिमों की या काफिरों की, तो 7000 साल पहला टाइम बताया जाता है श्री रामचंद्र जी का। तो श्री रामचंद्र जी हुए, श्री कृष्णा जी हुए या जो भी बड़े बड़े देवी देवता जिसके नाम मानते हैं, और मुसलमान अपनी कम इल्मी में उनको भगवान का दर्जा देते हैं और पूछते हैं कि आपके ये भगवान हैं। क्या उन लोगों ने गुरुकुल में तालीम नहीं पाई? क्या गुरुकुल आश्रम हजारों हजारों साल या कह लीजिए कि तख्लीक कायनात किसके वक्त से ही शुरू नहीं हो गए थे? क्या काफिरों ने तालीम लेनी शुरू कर दी नहीं कर दी थी? हिंदुस्तान का नाम पुराना भारत है और भरत नाम के भी एक आदमी हुए हैं। भरत साहब ने खुद भी गुरुकुल में तालीम पाई थी। तो जिन लोगों में तालीम चली आ रही हो, तालीम उनका वर्सा हो हजारों लाखों साल से, या ये कि जब से इंसानियत वजूद में आई है उसके चंद ही दिनों बाद
تعلیم و تربیت شروع کر دی گئی ہو، ان کے سامنے یہ دعویٰ رکھا جائے کہ اندھیری دنیا میں، اندھکار کی دنیا میں 1400-1500 سال پہلے ایک آدمی آیا، نبوت کا دعویٰ کیا اور نبی بن کے بیٹھ گئے، ہم لوگ ذہنی طور پر، عقلی طور پر، شعوری طور پر ایسی چیزوں کو قبول نہیں کر سکتے، نہ کریں گے۔ مذہب اسلام کا سرسری جائزہ لینے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ 2-4 نبی بتاتے ہیں اور اس کے بعد آ جاتے ہیں حضرت ابراہیم صاحب پر، انہیں بابائے نبوت بتاتے ہیں، نبوت کے بابا بتاتے ہیں، اور پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اب ان کے اللہ نے ان کے خاندان میں ہی مخصوص کر دیا ہے نبوت کو، اب جو بھی نبی آئے گا وہ ان کے خاندان میں سے ہوگا، یعنی کہ ابراہیم صاحب کی پھبوتی ہو گئی نبوت۔ ابراہیم صاحب کا کردار اگر ہم نیوٹرل آدمی کی طرح دیکھیں، بنا کسی تعصب کے چشمے کو لگائے ہوئے، تو ان کے بارے میں جو کہانی ہے سب جانتے ہیں کہ ان کی 2 یا 3 شادیاں تھیں، اور ایک بیوی کے کہنے پر انہوں نے اپنی ایک بیوی کو لیا ساتھ، چھوٹے سے معصوم بچے کو لیا اور صحرا میں چھوڑ آئے۔ جب انہوں نے پوچھا کہ بھئی کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، کھانا ہے، پانی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی اللہ کے بھروسے چھوڑ رہا ہوں۔ نیوٹرل اگر ہو کے اگر آپ اسٹڈی کریں تو جب یہ بچہ بچ گیا اور تھوڑا بڑا ہونے لگا تو پھر پہنچ گئے، پھر ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اللہ نے انہیں خواب دکھا دیا ہے کہ وہ ذبح کر رہے ہیں، تو بچہ بھی ان کے ساتھ لگ گیا، خوشی خوشی چل دیا کہ لے بھائی گولی بس پوری پھیر دو، اور اس کے بعد وہ ہے کہ جی پھر یہاں سے بھیڑ آ گئی، یہ آ گیا، وہ آ گیا۔ اس انسیڈنٹ سے بھی جب بچہ بچ گیا، جوان ہو گیا، اپنی شادی کر لی، تو ابراہیم صاحب پھر ان کی بیگم کے دروازے پہ پہنچ گئے اور انہیں کوڈ ورڈ بتا گئے، وہ انہوں نے کوڈ ورڈ ان کو بتا دیا ابراہیم صاحب کے بیٹے کو، اور وہ اپنا گھر توڑ کے بیٹھ کے طلاق دے دی۔ ایسے کردار کے آدمی کو یہ لوگ بابائے نبوت بتاتے ہیں، وہاں سے نبوت شروع کرتے ہیں ان کے خاندان میں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سب چیزیں جو کچھ آسمانوں میں ہیں، جو کچھ زمین میں ہیں، قالن یا حالن اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، جو کہ بادشاہ ہے، عیبوں سے پاک ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے عرب کے ناخواندہ لوگوں میں انہی کی قوم میں سے یعنی عرب میں سے ایک پیغمبر بھیجا، جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو عقائد باطلہ و اخلاق ذمیمہ سے پاک کرتے ہیں، اور ان کو کتاب اور دانش مندی کی باتیں سکھلاتے ہیں، اور یہ لوگ آپ کی بعثت سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اور علاوہ ان موجودین کے دوسروں کے لیے بھی ان میں ہنوز شامل نہیں ہوئے، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اب اگر یہ آیتیں غیر جانبدار ہو کے پڑھی جائیں تو اللہ خود کہہ رہا ہے اپنے کتاب میں، جو کہ رسول اللہ صاحب پہ نازل ہونے کا دعویٰ ہے، کہ رسول صاحب کو ایسی جگہ پہ بھیجا جہاں امی لوگ تھے، ان پڑھ تھے، گمار تھے، یا کیا لفظ آپ کہہ لیں، ان لوگوں میں اس ٹائم بھیجا 1500 سال پہلے۔ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ رحمت للعالمین تھے، پوری دنیا کے لیے رسول تھے، اور یہ دعویٰ آپ پڑھ رہے ہیں کہ مخصوص لوگوں کے لیے تھے۔ اگر پوری دنیا میں آپ اندھیرا بتاتے ہیں، اندھکار بتاتے ہیں، تو پوری دنیا تو تعلیم یافتہ تھی، پوری دنیا تو گروکول تھی۔ گروکول آپ یہ سمجھ لیے جیسے کہ آج کل کے ٹائم کی یونیورسٹیز، تو یونیورسٹی کے طالب علم جہاں جس قوم میں ہوں، ان لوگوں کے سامنے اگر آپ یہ دعویٰ کریں گے کہ اندھیرا تھا دنیا میں، تو مزہ کا خیز کے علاوہ کیا ہوگا۔ رہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو 23 سال تک ان کی نبوت رہی ہے، اور خدا کا ایسا لگتا ہے کہ اللہ 23 سال تک زمین پہ ہی رہا ہے، بلکہ رسول اللہ کے آس پاس رہا ہے۔ کب کس سے بڑی عمر میں شادی کرنی ہے، کب چھوٹی بچی 6 سال کی عائشہ سے شادی کرنی ہے، کب کس کو کیسا رویہ رکھنا ہے، کتنی لونڈ یہ رکھنی ہے۔ پھر لکھ رکھا ہے آپ لوگوں نے کہ عمر کی بیٹی صاحب بھی تھی ان کی کوئی بیگم، ان کو اپنے گھر پہ بھیج دیا اور ایک لونڈی سے شروع ہو گئے۔ تو یہ سارے معاملات اللہ ہی بتاتا رہا، کیونکہ مسلمان کہتے ہیں کہ جی وہ ان کے اللہ کی بنا مرضی کے کچھ نہیں کرتے تھے۔ ایک ایپیسوڈ قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ زینب نام کی اپنے بیٹے سے شادی کرائی۔ اب یہ گالیاں مت دینا، میں شروع کر دیتا ہوں کہ گود لیا ہوا بیٹا،
तो हमारे यहाँ भी और कुरान के हिसाब से भी जाहिर सी बात है कि गोद लिए हुए बेटे के हकूक अपने बेटे के बराबर थे। अब क्योंकि उसकी बहू को बीवी बनाना था तो जाहिर सी बात है कि जी ये कानून आ गया। भाई कानून आ गया तो लागू कर देते कि भाई अब ऐसा कानून था, अब ऐसा कानून नहीं रहेगा। क्या जरूरी था कि बहू से शादी की जाए? किस्सा मुख्तसर ये है कि किसी भी नबी को आप पढ़ के देखेंगे मुसलमानों के, तो एक अच्छा आदमी तो क्या कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे। तो हमारा कहना यही है अल्टीमेटली कि खुदा की तालीमात खुदा उसी वक्त प्रोवाइड करता है जब कोई चीज़ को बनाता है। इंसानों को जब बना दिया गया तो उन्हें तालीमात दे दी गई, और किसी भी बिचौलिए की, किसी आदमी की ज़रूरत नहीं है कि वो अल्लाह और बंदे के दरमियान में कोई भी किरदार अदा करे। अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहूँगा कि मज़हब इस्लाम और आर्या की बात चल रही है कि अगर मज़हब इस्लाम के 5 पिलर्स आप पढ़ोगे तो उसमें वही है कि तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। तौहीद की जहाँ तक बात है तो आर्या लोगों ने सबसे पहले दे रखी है, सबसे पुरानी बेसिक टीचिंग यही है। कुल वल्लाहु अहद की जो आयत लिखी हुई है वो हमारे यहाँ वेदास में हजारों लाखों साल पहले लिखी गई और लगभग वही वर्ड्स लिखे गए। तो अब अगर कोई आदमी ये दावा करते हैं कि वो नबी हो गए और वो ये पढ़ के सुना रहे हैं, और फिर ये दावा इनका ये है कि ऐसे लफ्ज आप निकाल के दिखा दो कहीं से, भाई तुम्हारी अरबी है, दूसरे की जबान संस्कृत थी, तो फर्क तो होगा हर एक लैंग्वेज में। तो ये बात है। रही बात दूसरी चीजों की, वो दुकानदारी के जुमरे में कही जा सकती है आर्यों के द्वारा। हज है वो एक पर्टिकुलर देश को फायदा पहुंचाने के लिए है। उनको आप पैसे देते हो, रुपया देते हो, जर मुबादला देते हो, फॉरेन एक्सचेंज देते हो, और वो लोग अपने अकाउंट के जेब में भर देते हैं, उन्हीं के बैंकों में अकाउंट रखते हैं। और वो चाहे जब पाबंदी लगा देता है, चाहे जब ईरान जैसे एक गैरतमंद मुल्क पे हमला कर देता है, ये तो अलग बात है कि वो गैरतमंद कौम अल्लाह की तरफ से अपनी हिम्मत की वजह से खड़ी हुई है। तो बहरहाल ये आप लोगों का सोचने का मकाम है। हमारा कुल मिला के कहना है कि आर्य लोग किसी भी ऐसे आदमी का तसव्वुर नहीं मानती जो अल्लाह और बंदे के बीच में कोई सी कड़ी बनने की कोशिश करें। और किसी भी नबी को उठा के देख लें आप तारीख में, हिस्ट्री में, अपनी किताबों में, कि उनके दो ही काम रहे हैं, या तो किसी न किसी जरिए से दुकानदारी शुरू की है, या किसी ने किसी तरीके से औरतों का इस्तेहसाल किया है। ये हमने आर्य पॉइंट्स रख दिए। अब जो कोई भी नबूवत कॉन्सेप्ट का दिफा करना चाहते हो तो हम उन्हें वेलकम करेंगे कि आर्या के तकाबुल में आके अपने नबियों का दिफा करें और नबूवत के कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छी बातें बताएं। मेरी प्रोग्राम से किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो पेश की माजरत। खुश रहें, आबाद रहें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।